Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Al-Arabiyyah lit-Talibin halaman 92 ya. Halaman 92. Kita agak cepat insyaallah, karena gampang ini. Kita latihan percakapan, tamam? Dan ini kalau buat antum istirahat ya nih. Kemarin udah dilancarin belum? Ayo, tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Zaidun bawwabun. Laisa Zaidun bawwaban. Pokoknya di sini cuman contoh, sekedar contoh aja. Bawa Zaidun bawab. Bawab artinya apa? Bawab artinya penjaga gerbang, satpam. Bawab artinya penjaga gerbang. Kalau kita mau ngomong dia bukan itu gerbang, cuman tambahin laisa. Laisa Zaidun bawaban, bas. Laisa Zaidun bawab. Paham tuh? Ini untuk melancarkan antum berbicara. Terus Fatimatun khiyatatan. Khayatatun. Laisat Fatimatun khayatatan. Laisat Fatimah khayyatah. Naam. Zaidun khawazun. Laisa Zaidun khawazan. Zaidun baqqalun. Laisa Zaidun baqqalan. Nah, begitu. Tinggal tambahin laisa. Zaidun baqqal, Zaidun laisa baqqal. Apa artinya khabbaz? Tukang roti, tamam. Kalau bakal, tukang warung kelontong tuh namanya bakal. Jadi kalau kita mau bilang dia tukang petugas warung kelontong kan namanya. Dia warung ini, penjaga warung, bakal. Huwa laisa bakal, bas. Tamam. Ini kita buat percakapan, Ba'den. Tamam, terus. Ba'i'un mutajawwilun. Zaidun ba'i'un mutajawwilun. Langsung. Laisa ba'i'an mutajawwilan. Laisa ba'i'un mutajawwilan. Ba'i'an mutajawwilan. Zaidun tabibul asnan. Laisa tabibal asnan. Zaidun laisa tabibal asnan. Bai' mutajawwil apa artinya? Penjual Pedagang keliling. Pedagang keliling. Baik, 93. Tafadhal. Kalau tabibul asnan, dokter gigi. 93, tafadhal. Tabibul qalb. Iqra. Zaidun tabibul qalb. Laisa Zaidun tabibal qalb. Tabibul qalb artinya? Dokter jantung. Tabibul qalb, dokter jantung. Tamam. Zaidun Najjarun. Bukan Najjarun. Najjarun, bukan kayu. Itu coba ente baca. Najjarun. Mana Najjarun? Najjarun. Nah, iya, jangan terlalu sengke juga. Najjarun. Laisa Zaidun Najjarun. Zaidun laisa najjaran atau laisa najjar boleh. Tamam? Terus tukang kayu. Najjar tukang kayu. Zaidun sahibu matjar. Laisa Zaidun sahiba matjar. Zaidun laisa sahiba matjar. Sahib matjar apa? Pemilik toko. Haris aman. Zaidun harisun aman. Harisu aman. Harisun aman. Harisu aman. Harisun. Gambar harim. Gimana nggak apa? Fatimah Harisa aman. Ini kan nggak paham deh. Yang penting intinya Haris laki-laki, tamam? Zaidun Harisa aman. Zaid Haris aman. Zaidun Harisa aman. Haris aman apa artinya? Petugas keamanan, security. Paham tuh? Terus? Zaidun haddadun. Laisa Zaidun haddadan. Tukang besi. Zaidun lahmamun. Lahamun. Laisa Zaidun lahaman. Apa artinya laham? Tukang las. Ahsan.
tukang las. Laham tukang las. Zaidun hadariyun. Laisa Zaidun hudariyan. Khabariyan, na'am. Laham artinya bisa penjual daging, bisa tukang las juga ya. Tapi yang lebih dekat tukang las gitu. Seringan laham bisa tukang daging atau tukang las. Khudari tukang sayuran. Sama. Ini nanti kita baca dulu, selesai nanti kita tes semuanya. Arti kata wajib. Arti kata wajib dihafal. Dan juga sigha. Sigha artinya bentuknya itu harus antum bisa. Ya. Baik. At-tadribut tasi, latihan ke-9. Langsung iskafi. Ajril Langsung tamrin. Iskafi. Tahat. Oh, langsung tak? Langsung. Iya. Iskafi. Kana Zaidan iskafiyan. Lam yakun Zaidan iskafiyan. Apa artinya? Zaid Iskafi apa? Tukang sepatu iskafi. Iskafi. Kalau bisa kita bilang kana Zaidun iskafiyan. Dulu Zaid iskafi. Dulu tukang sepatu. Lam yakun Zaidun iskafiyan. Dulu dia tidak pernah jadi tukang sepatu. Paham nggak? Ini antum diajarkan cara buat kalimat bagaimana? Kalimat-kalimat pendek nih. Ini apalin polanya. Polanya. Jadi besok kalau mau ngomong bisa. Karena mudarrisan, lam yakun mudarris. Karena mudarrisan dulu dia guru. Lam yakun mudarris, dia nggak pernah jadi guru. Gitu. Karena misalkan apa? Haddadan. Karena haddadan dulu tukang besi. Lam yakun haddadan, nggak pernah jadi tukang besi. Paham tuh? Begitu. Karena muhandisan, lam yakun muhandisan. Pokoknya ini polanya ente apalin. Paham tuh? Kalimatnya bisa dirubah terserah. Fadhal, musawwir. Kana Zaidan musawwiran. Lam yakun Zaidan musawwiran. Apa artinya musawwir? Kalau Tukang fotografer atau penggambar, iya. Bustani. Kana Zaidun bustaniyun. Bustaniyan lam yakun Zaidun bustaniyan. Kalau mau ikutin nahunya bustanian, tamam? Nggak pakai nahu kalau ngomong misalkan maaf muskilah. Kana Zaidun bustani, kana Zaidun lam yakun Zaidun bustani. Kalau pakai nahu afdal lam yakun Zaidun bustaniyan. Afdal pakai nahu, tamam. Bustani apa? Bustani kan kebun dan. Tukang kebun, ayo. Dhabit syurta. Kana Zaidun dhabitun sarta. Dhabita syurta. Naam. Lam yakun Zaidun dhabitun syurta. Dhabita syurta. Naam. Artinya Dia polisi. Perwira tadi. Hah? Zaid itu perwira. Iya, dulu. Karena artinya dulu. Dia perwira bukan, polisi. Sekarang Al-an lam yakun Zaidun dhabita syurta. Dia tidak jadi iya, dia tidak pernah jadi perwira polisi. Tamam. Lam yakun kana Zaidun amil bitaqah. Amil nadhafah. Nadhafah. Itu betulin bukan nidhafah, nadhafah. Nadhafah. Lam yakun Zaidun amil nadhafah. apa amil nadhafah? Petugas kebersihan. Petugas kebersihan, tukang sampah. 95. Yallah, surah. Kana Zaidun Kana Zaidun muraji'an. Muzari'an. Lam yakun Zaidun muraji'an. Muzari'an. Jadi ini bukan tukang kebun, tukang ini saja tukang kebun. Apa? Padi. Muzari' apa? Petani. Petani. Muzari' petani. Kana Zaidun muhanin. Lam yakun Zaidan muhamian. Atau pakai ya boleh muhamian. Apa artinya muhamian? Lawyer. Pengacara. Kana Zaidun rajulun idfa. Lam yakun Zaidun idfa'an. Rajulul idfa. Apa artinya? Laki-laki kebakaran. Bukan, pemadam kebakaran. Kana Sa'il barid. Kana Zaidun sa'il barid. Kana Zaidun sa'il barid. Lam yakun Zaidun sa'il baridan. Sa'il barid. Apa artinya? Ini yang pengantar pos. Kana Zaidun atil anil amal. Lam yakun Zaidun jadul amalun. Atilan anil amal. Apa artinya?
Pengangguran. Fadal, Syekh. Paham ya ini ya? Apalin pola-pola. Tahu artinya pola? Jadi kita bisa bikin kalimat. Tadi bilang apa? Zaidun bawwab. Terus laisa Zaidun bawwab. Zaidun muhamin. Laisa Zaidun muhamian. Nah, laisa Zaidun muhamian. Zaidun adalah pengacara. Terus Zaid bukan pengacara misalkan. Terus kalau kita mau bilang dulu, kana Zaidun muhamian. Dulu Zaid adalah lawyer. Lam yakun Zaidun muhamian. Zaid nggak pernah jadi lawyer gitu. Nanti ente dengan itu apal pola-pola bisa ngomong dengan lancar insyaallah. Baik, tafadhal ya Syekh. Langsung. Ahadha Hasan? Ahada Hasan? La. 96, ha? Khalid. La hada Khalid. Tamam? Ini pertanyaan. Ditanya jawabannya la. Tamam? Kullu jawaban la. Baik. Ini apakah ini Hasan? A artinya apakah? Apakah ini Hasan? Jawab la. Bukan. Hada Khalid. Baik. Ini pola jawabannya begini. Baik, tafadhal. Ahazihi muallimah? La. Hadhihi talibah. Artinya muallimah? Muallimah guru. Apakah ini guru? Bukan ini Ini murid. murid. Baik, ahada? Ahaza bakol? Jawab. La. Ayo. Hada hayyat. Khayyat. Nah. Hayyat. Apakah ini tukang warung? Ya, jawabannya la. Hada khayyat. Ini adalah Penjahit. penjahit. Tamam, terus. Ahadhihi tabibah? La. Hadhihi mumarridah. Mumtaz. Apa al-maridah? Perawat. Perawat, perempuan. Nah. Ahada muwazzafah? Muwazzaf. موظف لا هذا تجير Ulang. Hada هذا تجير tajiru. Tajiru. تاجر Tajir. Ayo, tajir panjang. تاجر هذه خادمة Khadimah, kif khadimah? Panjang, yang panjang apa ini? خادمة Ayo. لا هذه ربات منزل Apa artinya robat manzil? Ibu rumah tangga. Mumtaz. 97. هذا أستاذ لا هذا طالب طالب أهذه زينب لا هذه مريم أهذا متقاعد Mutaqa'id. لا هذه عاتل Hadi. هذا عاتل La, hadza atil. Apa artinya atil? Mutaqa'id. متقاعد Pensiunan. Mutaqa'id pensiunan. Hadza mutaqa'id? La. Hadza atil. Apa makna atil? Pengangguran. Tamam? Atil pengangguran. Tafadhal. هذه مشغولة لا هذه متفرعة Tafarrighah. Apa artinya masyghulah? Sibuk. Masyghulah artinya sibuk. Pejabat. Mas'ulah pejabat. Ini masyghulah. Masyghulah artinya apakah ini perempuan sibuk? Jawabannya la, hadhi mutafarrighah. Apa mutafarrighah? Kosong. Artinya apa? Free. Santai. Nah, santai. Ahadha? هذا سريع Nah. لا هذا بطيء بطيء. نعم. هذا سريع. لا، هذا بطيء. ما معنى سريع؟ Cepat. Bati? Lambat. هذه مديرة لا هذه ممرضة Mudirah apa? Bos. Atau guru. Nah. Tamam. Tafadhal. Syekh Aiman. بسرعة. أنت حسن؟ لا أنا خالد. نعم. أنت معلمة؟ أنت. أنت معلمة؟ لا أنا طالبة. Syuf, ada pola berikutnya. Dia bertanya, Anta Hasan, apakah kamu? Tamam? Apakah kamu Hasan? Ya. Tadi kan apakah ini? Kalau ini sekarang apakah kamu? Tamam? Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Taib, anta? أنت مصحح؟ لا أنا ضابط. La, ana dhabit. Apa artinya musahih? مصحح korektor. Korektor, pengoreksi yang misalkan pada ujian dikoreksi. Tamam? La, ana dhabit. Mana dhabit? Saya petugas. Saya petugas. Anti. أنت صباغة؟ Ah, لا أنا خياطة. nah.
Eesh ma'na sabagha? Tukang celup. Tukang celup, artinya tukang celup. Nah, apa? Tukang celup apa ya? Cap apa celup? Iya, mencelup dia. Sabagha yasbagh. Apa namanya? La ana khayyat. Saya penjahit. Saya penjahit. Iya, tukang kalau apa? Baju. Baju tuh dicelup apa namanya? Warna. Pewarna saya. Hah? Tukang Iya, warna. diwarnain, dikasih warna, Warnain. dicelup. Lantai. Lantai. Sama. Terus lanjut. Anta falah? La. Ana bana. Abanna. Ana bana. Nah, Saya apakah kamu petani? Apakah kamu petani? Falah mana muzari'? Falah sama. Falah. Petani. Zari'an. Nah, Saya tukang bangunan saja. la ana banna tukang bangunan. Ya, saya tukang bangunan. Tidak, saya tukang bangunan. Anti khadimah? Anti khadimah? La ana tabbahah. Nah, Saya pemasak, tukang masak, bukan pembantu. Baik, fadhal 99. Anta syurtiyun? La ana sabbaq. Apa makna sabak? Tukang ledeng. Tukang ledeng. Anti Zainab? La ana Maryam. Mumtaz. Anta masghul? La ana mutafarriqah. Mutafarriq. Mutafarriq. Nah, saya itu kosong. kosong. Free artinya apa? Santai. Santai. Mutafarriq. Santai. Nah, Anti masghulah? mashghulah. Anti mashghulah? La ana mutafarriqah. Nah, Anti anta mekaniki? nah, anta mekaniki? Jawab. Ana tayyar. Ana tayyar. Apa makna mekaniki? Mekanik. Tukang mekanik, ayo. Saya pilot. Saya pilot. Nah, Anti mudirah? La ana amilatun idhafah. Nadhafah. Nadhafah. Saya tukang bersih saya. Tukang bersih atau apa? Cleaning service. Amilat mudhafah. Terus, na'am, anta dua kali. Tamam. Anta falah? Lastu falah. Nah, Lastu ini falahan. bisa jawaban berikut. Bisa polanya tadi, hal anta fallah? La, ana dhabit. La, ana mudarris. Ditanya, apakah kamu petani? Jawabannya tidak, saya guru. Taib. Sekarang ditanya, bisa jawab begini. Anta fallah? Lastu fallahan. Lastu falah. Lastu, bisa pakai lastu. Lastu artinya aku bukan petani. Nah, ini nanti anak tanya nih, antum bisa ya? Nanti terakhir udah selesai kitab, kita merojaah ulang. Tamam? Biar lancar. Udah lancar baru lanjut yang lain. Lastu falahan. Hadhi muwazzafah? هذه موظفة ليست هذه موظفة أنت شرطي Nah, laisat hadhi muwazzafah. Kenapa pakai laisat? Ini dipelajari di pelajaran tasrif. Ente paham sekarang, alhamdulillah. Nggak paham, nanti belajarnya. Tamam? Kalau la ana, saya lastu. Kalau kamu lasta. Ya, kamu bukan petani, lasta fallahan. Kalau saya bukan lastu. Kalau dia bukan laisat. Kalau dia laki-laki laisa. Kalau dia perempuan laisat. Tahu dari mana? Belajar tasrif nanti pas pelajaran kita jelaskan. Anta syurti? Anta syurtiyun? Lastu syurtiyun. Lastu syurtiyan. Khalas. Saya bukan. Apakah kamu polisi? Lah, aku bukan polisi. Tamam. Anti muallimah? Laisat muallimah. Anti, ditanya anti. Anti muallimah. Nah, ditanya apakah kamu buat perempuan? Muallimah. Jawabannya? Ana Lastu. Lastu. Kan pertanyaan buat kamu. Lastu. Kalau ditanyaan kamu, jawabnya? Lastu. Iya, aku. Lastu Jangan muallimah. ditanya, apakah kamu guru? Jawabannya lah, bukan. Dia bukan guru. Enggak nanyain dia, nanyain kamu. Antum. Muallimah? Lastu muallimah. Lastu muallimah. Tamam. Ahada ustad? Laisa ustad. Laisa ustadzan. Nah. Ahadihi Zainab? Laisat Laisat Zainab. Laisat Zainab. Tamam. ليست زينب. أهذا متقاعد؟ ليس متقاعد. Laisa mutaqa'id. أهذه مشغولة؟ ليست مشغولة. Mumtaz. أهذا سريع؟ ليس سريع. Boleh. Nah. Laisa sari'an. ليس سريع. هذه أهذه مديرة؟ ليست مديرة. laisat mudira. أأنت مشغول؟ لست مشغولا. Nah, lastu mashghulan. Nah. مشغولا. أأنت مشغولة؟ لست مشغولة. Sin. مشغولة. Nah. مشغولة. نعم. تفضل اقرأ يا شيخ. يلا نبغى
Hal Imran. Hal Imran mudarris? Nah, ini pertanyaan. Kalau mau nanya begitu pakai hal. Hal Imran mudarris? Naam, huwa mudarris. Tamam? Hal anti tilmidah? Naam, ana tilmidah. Nana tilmidah. Hal Khalid muwazzaf? Naam, huwa muwazzaf. Huwa muwazzaf. Hal Huriyah muwazzafah? Apa artinya? Maksud karyawan. Apakah huriyah? Huriyah nama orang. Muwazzafah pegawai. Tamam? Hal huriyah muwazzafah? Naam, hiya Hiya muwazzafah. muwazzafah. هل أنت طالب هل أنت طالب قديم؟ Talibun qadim. طالب قديم؟ نعم أنا طالب قديم. Tamam. هل فاطمة طالبة جديدة؟ لا. نعم فاطمة طالبة جديدة. Tamam. Sahal? Fatima qadim apa artinya? Lama. Apakah kamu murid lama? La. Naam, ana talibun qadim. Misal. Atau naam. Ini jawabannya naam. Baik, tafadhal. Hal Salim? هل سالم ممرض؟ نعم هو ممرض. Huwa mumarrid. Perawat laki-laki. Baik. هل سلمى ممرضة؟ نعم هي ممرضة. Nah, apakah Salma mumarridah, perawat perempuan? Naam, hiya mumarridah. هل ريان خياط؟ نعم هو خياط. Nah, هل مريم مديرة؟ نعم هي مديرة. هل أنت مشغولة؟ masyghulun. هل أنت مشغول؟ هل أنت مشغول؟ نعم أنا مشغول. هل أنت مشغولة؟ نعم أنا مشغولة. Paham tuh? Jadi kalau ditanya, hal anta masyghul ya Syekh Aiman? Bilang tidak, kalau enggak la, lastu masyghulan. Bisa jawabnya antara na'am atau tidak. Hal anta masyghul ya Syekh Harun? نعم أنا مشغول. Hal anta masyghul? لست Masyghulan. Hal anta masyghul yang ketiga apa? La ana mutafarrigh. Ana santai. Nah, bisa pilih 3 jawaban tuh. Tamam? Ini buat kita latihan. Jadi kalau ditanya, hal anta masyghul? La ana mutafarrigh. Mutafarrigh artinya ana santai. Bisa jawab begitu, bisa jawab la lastu masyghulan, boleh. La, na'am ana masyghul. Itu 3 jawaban. Baik, tafadhal Syekh Harun. Hal Zaidun? هل زيد مدرس؟ لا هو تلميذ. Huwa tilmid. Karena pakai la jawabnya. Apakah Zaid guru? La, dia adalah murid. مريد. Hal أنت anta? طالب؟ لا أنا موظف. Nah, هل هذا عراقي؟ لا هذا يمن. Rusi. Rusi situ ada. Iya. Apa anak Rusi? روسيا. Rusia. Iraqi Hadi. apa? Irak. Orang Irak. Maksudnya Iraqi. Apakah ini orang Irak? La, ada Rusi. Ini ada orang روسيا. Rusia. هل هذه مهندسة؟ لا هذه معلمة. Mudarrisah. مدرسة. هل أنت مدرس؟ نعم لا أنا عامل. هل هذا خالد؟ لا هو بكر. Hada Bakrun. Hada. Atau huwa boleh, maaf muskil. هذا بكر. نعم. هذا بكر. هل هذا الدرس سهل؟ لا هذا درس صعب. صعب. لا ليس صعب. صعب درس. صعب ولا سهل؟ سهل. طيب. صعب apa artinya? Susah. Hal hada? هل هذا عميد؟ لا هذا حارس. Nah. هل أنت مشغول؟ Amid, مش معنى عميد. ديكان. Ahsantum. هل أنت مشغول؟ لا أنا متفرغ. Nah, ini jawaban anak santai. Taib. هل زيد متفرغ؟ لا هو مشغول. Nah, هل مريم مشغولة؟ لا هي متفرغة. tafarriqah, perempuan, ha? هل هذه مدرسة؟ لا هي تلميذة. Tilmidah, ahsan. Ad-dirasah, 106, 107, 108. Al-an pelajaran baru di ad-dirasah. Ad-dirasah artinya pelajaran. Nah, itu tadi latihan sunnah muakkadah. Tahu sunnah muakkadah? Tahu kan? Ada wajib, ada sunnah muakkadah. Kalau yang ini wajib, ini dihafalin. Nanti akan kita tanya. Ini buat latihan. Latihan percakapan, tamam? Fadhal ya Syekh. Syekh Harun, Syekh Abdul Hakim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Ana talibun fil
jami'ah. Man anta artinya Siapa? siapa kamu? Saya ana talibun fil jami'ah. Saya mahasiswa di universitas. Nama. Waman anta? Ana aidun talib. Enggak, dia yang nanya. Waman anta? Waman anta? Ana aidan? Ana ailon talib. Saya juga mahasiswa. Mahasiswa. Tamam. Wal anta talib jadid? Na'am, ana talibun jadidun. Iya, saya murid baru. Wa anta? Nanti lagi nanya. Wa anta talibun jadidun. La, ana talibun qadim. Talib qadim. Saya benar ini sahal, kurang lebih gampang. Tamam? Nanti ini wajib dihafal, kita akan tes. Tamam? Kalau latihan tadi pola-pola wajib. Pola-pola baru wajib. Ya, sama kalimat wajib dihafalkan. Tamam. Fadhal, marah tsaniyah, Syekh Harun. Maryam Salma, yallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anti? Ana talibatun bil jami'ah. Ini buat perempuan. Tadi buat laki-laki, ini perempuan, sama aja. Waman nanti? Waman anti? Ana aidon talibah. Wa hal anti talibah jadidah? Na'am, ana talibatun jadidatun. Wa anti talibatun jadidatun. La, ana talibatun qadimah. Fadhal. Ahlan bik ya Tariq. Ahlan bik ya Hasan. Aina tadrus? Adrusu fi jami'atil Madinah. Fi ayyi saffin tadrus? Adrusu fi safil awal. Mada tadrus? Adrusu nahwa wa sarfa wal lughat al arabiyyah. Adrus artinya? Belajar. Fi ayyi saf, fi ayyi artinya? Di kelas berapa atau tingkat, ya, di kelas berapa kamu belajar? Adrusu fi safil awal, aku belajar di tingkat pertama atau kelas. As-saf artinya kelas. Antu fi ayyi saf, fi ayyi artinya di kelas apa? Apa ya? Fi ayyi saf, di kelas apa? Fi ayyi artinya apa? Kalau saf artinya kelas. Mada tadrus, apa yang kamu pelajari? Sahal ini? Sahabiya Salma wa Maryam, tafadhali. Tafadhali ya Salim, Salma wa Maryam. Yalla. Ahlan bik ya Salma. Ahlan bik ya Maryam. Aina tadrusin? Adrusu fi jami'atil Madinah. Nah, ini kenapa berubah? Ini perubahan laki-laki perempuan dipelajari di tasrif. Nah, itu pelajaran namanya tasrif. Nanti akan kita pelajari. Fi ayyi saffin tadrusin? Adrusu fi safil awal. Mada tadrusin? Adrusu nahwa wa sarfa wal lughat al arabiyyah. Nahwu, ini grammar bahasa Arab, wa sarf kadzalik, wal lughat al arabiyyah bahasa Arab. Baik, tafadhal ya Syekh Abdul Hakim. Hal huwa talibun jadidun? Naam, huwa talibun jadidun. Hal hiya talibatun jadidatun? Naam, hiya talibatun jadidatun. Nah, ini gampang. Baik, hal anta? Hal anta talibun jadidun? Naam. Naam, ana talibun jadidun. Hal anti talibatun jadidatun? Naam, ana Naam. talibatun. Naam, ana sahih, betul. Naam ana, jawabannya ana karena ditanya kamu. Anti artinya kamu buat perempuan, santum. Jadi kalau ditanya hal anti, naam, ana talibah. Hal anti talibah. Nah, kalau laki-laki hal anta talib, pakai ba, enggak pakai ta marbutah. Ini pelajaran nanti di tasrif akan diulang. Tamam. Khalid. Hal Khalid talibun jadidun? Naam, huwa talibun jadidun. Sant. Hal Fatimah talibatun jadidah? Talibah. Talibatun jadidah? Naam, hiya talibatun jadidah. Masya Allah. Nah, hada. Hada talibun. Hal. Oh iya, depan ada hal. Hal hada talibun jadid? Naam, hada talibun jadidun. Mumtaz. Hal hadhihi talibatan jadidah? Naam, hadhihi talibatun jadidatun. Jamil. Hal Hasan talibun jadid? Naam, huwa talibun jadidah. Jadid. Jadid. Hal Su'da talibatun jadidah? Naam, hiya talibatun jadidah. Hal akhuka talib jadidah?
Ja, Hal talib akhuka jadid. talibun jadid? Naam. Talibun jadid. Naam, huwa talibun jadid. Hal ukhtuka talibatun jadidah? Naam, hiya talibatun jadidah. Sahla. Al-istilah sahla, al-ijabat sahla. Naam, lanjut. Pertama, paham tak ya, Salman? Paham? Paham, Syekh? Sahal, insyaAllah. Mumtaz. Yalla, بسرعة. Hal anta talibun jadid? La, ana talibun qadim. La, ana talibun qadim. Ini jawab pola baru. Ditanya hal anta talibun jadid, tadi jawabannya na'am. Sekarang jawabannya la. La, ana talibun qadim. Tidak, saya dari murid lama. Tamam? Hal anti? Hal anti talibatun jadidah? La, ana talibatun qadimah. Naam. Hal huwa talibun qadim? La, huwa talibun qadim. La, huwa talibun jadid. jadid, Ustaz. Jadid. Naam, ditanya qadim, jawabnya jadid. Hal hiya talibatun qadimah? La, hiya talibatun qadimah. Jadidah. Jadidah terbalik. Jadidah, Ustaz. iya. Belum ngisi dia. Istighfar, naam. Hal hada al-ustad qadim? Naam. La, hiya hadhihi hada ustad jadid. La, huwa Huwa ustad أو هذا الأستاذ قديم أو هذا الأستاذ جديد. تمام. ustad jadid. Hal hadhihi al-mudarrisatu qadimah? La, hadhihi al-mudarrisah jadidah. تمام. lanjut. هل هذا المدرس جديد؟ لا، هذا المدرس قديم. قديم. هل هذه المدرسة جديدة؟ لا، هذه مدرسات قديمة. هذه المدرسة قديمة. قديمة. تمام. هل هذا المدير قديم؟ لا، هذا المدير الجديد. هل هذه المديرة القديمة؟ لا، هذه المديرة الجديدة. هذه المديرة جديدة. هل عثمان طالب قديم؟ لا، هو طالب جديد. نعم. هل عائشة طالبة قديمة؟ لا، هي طالبة جديدة. نعم. تفضل يا من Syekh Ismail, ente lewat aja. Baik, lewat dulu. تفضل. أين يدرس ريان؟ يدرس في جامعة المدينة. Nah, kalau ditanya, Aina yadrus Rayyan? Ini pertanyaan. Antum jangan sepelein nih begini. Apalin aja depannya dulu. Aina yadrus Rayyan? Jadi besok kalau mau nanya, Aina yadrusu Harun? Aina yadrusu Aiman? Nah, tinggal kita ganti. Aina yadrusu Salman? Aina yadrusu Fulan? Gampang. Yadrus fi al-irsyad. Yadrusu fi al-masjid. Yadrusu fi مثلا في الجامعة. يدرسوا في المدرسة مثلا. طيب، أين تدرس عائشة؟ buat perempuan tadrusu pakai ta. Kalau laki-laki ya. Aina tadrusu Aisyah? تدرس في المدرسة الثانوية. Thanawiyah. Apa thanawiyah? ثانوية. Iya, korupsi, mamnu. Tadrusu fil madrasati thanawiyah. Naam. أين تدرس؟ أدرس في جامعة المدينة. تمام. أين تدرسين؟ أدرس في مدرسة الثانوية. ممتاز. أين يدرس أخوك؟ يدرس أخي في جامعة المدينة. Mumtaz. Kalau belum paham, nanti kalau nggak tahu kenapa kok yadrusu akhi, bagaimana fi darsi at-tasrif. Terus أين تدرس أختك؟ تدرس أختي في المدرسة الثانوية. تمام. أين يدرس ابنك؟ ابنك يدرس ابني في الجامعة المدينة. أين تدرس ابنتك؟ تدرس ابنتي في مدرسة الثانوية. أين يدرس صديقك؟ يدرس صديقي في الجامعة المدينة. أين تدرس صديقتك؟ تدرس صديقتك في المدرسة الثانوية.
أين يدرس حسن؟ يدرس حسن في المدرسة في جامعة المدينة. جميل. أين تدرس سلمى؟ تدرس سلمى في المدرسة الثانوية. Jamil, mumtaz, Masya Allah. Paham tuh? Yang penting atasnya aja deh. Aina yadrus Rayyan, udah. Kalau yang bawah nggak paham, apa muskilah. Tapi kalimat harus hafal, tamam? Anda tanya isma'na hadza bisa. Sama yang tadi hiwar wajib. Ya, ada yang wajib, ada fardu kifayah, ada fardu ain di sini. Sama hati-hati. Baik, tafadhal. Lanjut. Ente Abdul Rashid. Lanjut. في أي صف يدرس ريان؟ يدرس في الصف الأول. في أي صف تدرس عائشة؟ تدرس في الصف الأول. في أي صف تدرس؟ أنا أدرس في الصف الثاني. في أي صف تدرسين؟ أنا أدرس في الصف الثاني. Nah, ini kalau mau nanya kelas berapa, tamam? Paham tuh? Apalin atasnya tuh. Bas. Nah. Fi safin tadrus. Kelas berapa ente belajar? Nanti kelas berapa sekarang gitu. Ana fi safil awal, ana fi safil tsani, tamam? Terus lanjut. في أي صف يدرس أخوك؟ يدرس أخي في الصف الثالث. Mumtaz. في أي صف تدرس أختك؟ تدرس أختي في الصف الثالث. Mumtaz. في أي يدرس ابنك؟ يدرس ابني في الصف الرابع. في أي تدرس ابنتك؟ تدرس ابنتي في الصف الرابع. Jamil. في أي يدرس صديقك؟ Fi ayyi saf. في أي صف صديقك يدرس صديقك في الصف الخامس. Tadrusu, ha? في Sadiqah أي tadrus. صف تدرس صديقتك؟ تدرس صديقتك في الصف الخامس. Sadiqati. في أي صف يدرس حسن؟ يدرس حسن في الصف السادس. Jamil. في أي صف تدرس سلمى؟ تدرس سلمى في الصف السادس. Mumtaz. Ente lagi. Baik, iqra. هل يدرس ريان في الصف الأول؟ لا، بل يدرس في الصف الثاني. Ini jawabannya beda, tamam? Kalau tadi kan fi ayyi saf yadrus Rayyan, yadrus fi safil awal. Ini bisa diganti. Kita bisa ganti nanti, misalkan fi ayyi masjid yusalli Rayyan, fi ayyi masjid, di masjid mana Rayyan salat, fi ayyi mathalan fi ayyi madrasah yudarris Rayyan, di sekolah mana Rayyan mengajar, mathalan fi ayyi matjar yabi'u Rayyan, di toko mana Rayyan menjual. Yang antum paham aja kalimatnya. Fi ayyi, apalagi yang gampang. Fi ayyi kursi yajlisu Rayyan, fi ayyi kursi, fi ayyi apa? Fi ayyi makan yajlisu Rayyan atau yaskunu Rayyan, di tempat mana Rayyan tinggal, masalan. Bisa antum robah-robah, paham tuh? Sekarang pola baru. Hal yadrusu Rayyan fi shafil awal? Jawabannya la. Bal yadrus fi shafil tsani. La, jawab terus pakai bal. Bal artinya tidak. Tapi, bal artinya tapi. Tidak, tapi belajar di shaf kedua, di kelas 2. Dia nanyanya sekarang, apakah Rayyan di kelas 1? Jawabannya tidak, tapi di kelas 2. Baik, coba. Hal tadrusu? هل تدرس في الصف الثاني؟ Aisyah. هل تدرس عائشة في الصف الأول؟ لا، بل تدرس في الصف الثاني. Faham tuh ya Salman? Kenapa pakai tak bukan ya? Kenapa anak perempuan? Kalau perempuan pakai tak. Paham ya? Kalau laki-laki pakai ya. Baik, coba. Hal tadrusu? هل تدرس في الصف الثاني؟ لا، بل أدرس في Bal الصف tadrusu. Bal adrus, ahsan. بل أدرس في الصف الثالث. Salit, nah. Adrus artinya saya, tamam? Hal هل tadrusin? تدرسين في الصف الثاني؟ لا، بل أدرس في الصف الثالث. Jamil. هل يدرس أخوك في الصف الثالث؟ لا، بل يدرس أخي في الصف الرابع. Nah. هل تدرس أختك في الصف الثالث؟ لا، بل تدرس أختي في الصف الرابع. Nah. هل يدرس والدك في الصف الرابع؟
لا بل يدرس ولدي في الصف الخامس. ممتاز. هل تدرس ابنتك في الصف الرابع؟ لا تدرس ابنتي في الصف الخامس. هل يدرس حسن في الصف الخامس؟ لا بل يدرس حسن في الصف السادس. هل تدرس مريم في الصف الخامس؟ لا تدرس مريم في الصف السادس. هل تدرس في الصف الأخير؟ لا بل أدرس في الصف السابع. هل تدرسين في الصف الأخير؟ لا بل أدرس في الصف الأخير. Tamam. Mumtaz, Masya Allah. Ini kalau ada yang nggak tahu artinya tanya ya. Nggak ada yang tahu artinya tanya. Kalau apa namanya? Tadrus sama. Buat perempuan. Anti. Buat anti, ha? Itu pelajaran tasrif. Nggak bisa sekarang, maafi muskilah. Tamam. Tapi nanti kalau baca terus nanti lama-lama juga paham sendiri. Cuman akan kita tekankan dan wajib paham di pelajarannya nanti. Baik, tafadhal. Anta ya Syekh, Abdul. At-tadribus sadis, latihan ke-6. Madza tadrus langsung. Tabada awal langsung ya. Madza tadrus. Madza tadrusu? Madza tadrus. Madza an-nahwu, adrusun nahwu. Adrusun nahwu. Nahwu. Ditanya, kamu belajar apa? Adrusun nahwu, aku belajar nahwu. Madza taqra'ina? Taqra'in. Pakai hamzah, bukan ain, bukan ain. Hamzah. I. Taqra'ina. Sarfi. Aqra. Ad-darsu aqra ilmu sarf. Aqra ilmu sarf. Sarf, ilmu sarf apa artinya sarf? Perubahan kata kerja. Ilmu yang mempelajari apa? Perubahan kata dalam bahasa Arab. Perubahan kata. Kalau bahasa Indonesia misalnya begini. Misalkan bahasa Indonesia kan apa? Pemain. Kemudian telah bermain, akan bermain. Mainan. Nah, itu namanya perubahan kata. Wazan. Nah, nanti akan kita pelajari. Baik, tafadhal. Madza tadrus fiqi? Madza tadrus? Madza tadrus fiqi? Adrus fiqi. Enggak, fikihnya yang dibaca. Madza tadrus, bas. Halas. Madza tadrus? Adrus fiqi. Ayo, adrusul fiqh. Madza al-hadis? Madza tadrusin? Madza tadrusin? Kenapa? Karena Maryam tuh. Karena Madza tadrusin? Tadrusu? Adrusu, jawabannya adrusu. Tadrusu hadis. Adrusul hadis. Hadis. Madza tafsir? Madza tadrus? Madza yadrus akhu? Madza adrus tafsir? Yadrusu tafsir. Madza tadrus? Ukhtuk? Adrus Quran. Tadrusul Quran. Quran. Nah. Madza waludak? Madza yadrus? Yadrus talab. Waladuk? Waladut talab. Yadrusu tib. Apa makna tib? Dokteran. Nah, ini penting sering ditanya. Madza yadrus waladuk? Nah. Tadrus mantik. Tadrusul mantiq. Mantiq apa artinya? Logika, ilmu logika. Semua nama ilmu ada nama ilmu namanya mantiq. Tamam. Madza Hasan? Madza yadrus? Madza yadrus Hasan? Nah. Yadrus balaghah. Al-balaghah. Balaghah apa artinya? Bahasa tadi. Ilmu sastra ya, nah, keindahan bahasa. Nah. Madza tadrus Salma? Madza tadrus Salma? Adrusul hisab. Tadrusu al-hisab. Hisab apa artinya? Ilmu accounting. Matematika, hitung-hitungan. Tamam. Madza tadrus anti? Anta dong, anta. Madza tadrus anta? Madza tadrus, bas. Madza tadrus anta? Madza tadrus? Madza tadrus anta? Tadrus Arabiyah. Adrusul Arabiyah. Min anti? Madza tadrusi? Man anti tadrisani? Madza tadrusin? Madza tadrusin? Adrusu? Adrusu? Ad-dars. Adrusu dars. Adrusu dars. Nah, ini harusnya ente udah bisa. Kalian tuh pernah belajar tasrif. Terus nanti kan kita pelajari yang jilid 2 dengan jilid 1 hampir sama pengulangan. Tamam? Untuk melancarkan lagi.
Ya, ini juga membantu melancarkan yang udah pernah belajar, yang belum belajar perhatikan. Kita lanjutkan pelajaran 124. Fadhal ya Syekh Salman. ماذا تفعل أراجع دروسي Nah, madza taf'al? Uraji'u durusi. Fahamtum? Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengulang pelajaranku. Aku sedang mengulang-ulang pelajaranku. Muraja'ah. Uraji' durusi artinya aku sedang muraja'ah pelajaran-pelajaranku. Madza taf'alin? ماذا تفعلين Perempuan, madza taf'alin? أكتب الواجبة المنزلة Al-manzili. المنزلي Aku sedang nulis PR. Al-wajib al-manzili artinya PR. ماذا يفعل أخوك يراجع أخي دروسه Yuraji' durusahu. Naam, yuraji' akhi durusahu. ماذا تفعل أختك تراجع أختي دروسها Durusaha. Nah, kalau perempuan nyanyi pakai H. Tamam? دروسها Madza? ماذا تفعل أحضر الدرس Mana hadirud dars? Mana ya Syekh Aiman? Hadir apa? La, hadir artinya menyiapkan pelajaran. Misalnya kita mau belajar nih, kita siapin. Misalnya Anda mengajar. Anda baca dulu, Anda siapin, ntar apa yang mau diomongin apa nih gitu. Misalnya itu namanya yuhadir dars. Misalnya Anda minta sama antum, kayak pelajaran kita di kitab asasi, antum kan nyiapin tuh. Namanya tahdir dars, tuhadir dars. Ana hadar dars. Nanti kalau ditanya begitu. Ya hadar, bukan hadara. Pakai tasdid. Nah. Misalkan madza taf'al ya Syekh Harun? Iya, hadar dars. Artinya nanti lagi nyiap-nyiap, siapin pelajaran. La, asta'id urusan lain. Nah, kalau hadar artinya nyiapkan. Tamam? ماذا تفعلين أذاكر الدرس Udzakir makna udzakir? Mengulang. Uraji' udzakir sama aja. Tamam. ماذا يفعل خالد يستعيد Yasta'iddu للامتحان lil imtihan. Mempersiapkan. Nah. ماذا تفعل عائشة تصحح Al-awraq. الأوراق Apa yang dilakukan Aisyah? Tusahih apa artinya? Mengoreksi kertas-kertas. Lembaran-lembaran, maksudnya ulangan gitu kan. Baik. ماذا تفعل أحلل الصرفية Muhalil apa? Aku lagi ngerjain tugas. Muhalil itu apa artinya? Iya, mengerjakan, lagi menyelesaikan sorof secara sorof. Mengurai, ahsanta, mengurai. Masya Allah. ماذا تفعلين أقرب القرآن Mengaribul Quran apa artinya? Mengi'rab, apa artinya mengi'rab? Iya, mengi'rab itu ngasih harokat. Atau kalau di sini maksudnya menafsirkan Al-Quran, boleh juga. Aku sedang menafsirkan Al-Quran. ماذا تفعل أعمل في المكتب Nah, apa yang kamu lakukan? Aku bekerja di kantor. Madza taf'alin? ماذا تفعلين أدرس Udarris. Nah, Syekh Aiman. Udarris. Fahimtum ini? Ya. Tamam, itu kata-katanya nanti kita tanya ya. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Uraji'u durusi. Uraji' durusi artinya aku sedang mengulang pelajaranku. Aku sedang mengulang pelajaranku. Nah, kalau udah berlalu, roja'tu. Nah, durusi. Ini pelajaran sorof. Tamam? Pelajaran sorof. Kenapa begini? Ente kalau paham cuman 10%, 5%, enggak paham, maaf muskilah. Yang penting apalin artinya bas. Tamam, nanti akan kita perdalam di nahu nanti. Kapan kita rubah, cara ngerubahnya gimana. Tamam? Tapi antum belajar di kitab asasi yang kemarin, udah nyambung kan?
Udah nyambung. Nah, udah tahu, ana paham. Nanti dengan kita belajar terus lama-lama nyambung. Tapi jangan dipikirin kenapa kalau nggak bisa maafin muskilah. Ya, pikir nanti kalau udah datang pelajarannya wajib bisa. Nggak bisa push up. Fadal, aktub. Aktubu al-wajib al-manzili. Nah, aktubul wajib al-manzili. Saya nulis PR. Kalau udah nulis, Katabtu al-wajib manzili. katabtu al-wajib al-manzili. Yuraji'u ahi durusah. Raja'a ahi durusahu. Naam, raja'a akhi durusahu. Kenapa raja'a ya Syekh Salman? Salman nggak ngerti misalnya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Maafin muskilah. Tasrif. Nggak ada masalah. Ente yang penting apalin apa? Apalin artinya aja dulu. Nanti lama-lama bakal paham. Turaji'u ukhti durusaha. Raja'at ukhti durusaha. Raja'at ukhti durusaha. Ahsant. Uhadhiru darsa. Hadartu ad-dars. Hadartu dars. Nah, ini yang anda tadi ngomong. Hadart. Mada anta hadart dars ya Syekh Abdul Hakim? Hadart dars. Hadartu dars. Apa artinya? Udah siapin belum? Kalau hadarta udah siapin belum? Kan udah, bukan akhdar. Hadarta. Hadarta. Hadarta itu artinya udah siapin pelajaran belum? Ana nanya mantum. Hadartu. Kalau belum? Lam uhaddir. Lam uhaddir. Nah. Jadi madza taf'al? Uhaddir. Kalau hadir sekarang atau akan datang. Kalau tadi enggak apa? Haddar. Kalau tadi haddara. Paham tuh? Haddar. Ya, jadi kalau anda tanya, hadarta dars ya Syekh Aiman? Hadartu. Hadarta dars. Fen? Aina hadarta dars? Aina hadarta dars? Aina? أين أو في الدورة هذا في الدورة Fil bait, qul fil bait. Kalau itu pertanyaan udah berlampau. Kalau hadarta artinya apa? Kamu udah nyiapin belum pelajaran ya Syekh Harun? أو حضرت Hadart fil bait. في البيت. Mata? Ams, qabla usbu', kemarin, nah, petang. Al-muhim lampau. Paham tuh? Kalau sekarang lagi nyiapin namanya uhaddiru. Tamam. Tafadhal. أذاكر الدرس. ذاكرت الدرس. Nah, dzakartu dars. Hal dzakarta dars? ها؟ Hal dzakarta dars? ذكرت. Nah, dza panjang. Dzakartu. Hal dzakarta dars artinya kamu ngulang. Ya. ذاكرت. Baik, yallah, ista'id. يستعد خالد للامتحان. استعد خالد للامتحان. Ista'adda ahsan. تصحح عائشة الأوراق. صححت عائشة الأوراق. Lah, alan salah tuh. Kenapa masih salah, Aiman? تصحح. Karena belum belajar. Tamam? Oh ada ini tadi. Karena belum belajar. Maafin muskilah. Tapi dia benar, lihat dari belum pernah belajar tapi benar berapa itu? 1 2 3 semuanya benar, baru salah satu sekarang. Apa ada yang bisa? تصحح. Sahahat. Sahahat Aisyah al-awraq. Kenapa sahahat? Nanti pelajarannya pada saatnya. صححت. Sahahat. Antum tadi bilang? صححت. Oh benar, Masya Allah. صححت. صححت. Aisyah, ana salah dengar. Oh berarti. لا أنا صحيحت. Ah ya, taib. أحلل صرفيا. حللت. Halal ijabah, halal al-as'ilah. Apa artinya? Udah ngerjain belum? Soal-soal. حللت صرفية. Halal sarfiyah. Nah, kalau anda tanya halal ya Abdul Hakim. Syuf, kita begitu masuk kitab asasi jilid 3, kita ngomongnya 50-50, Arab Indonesia, 50-50 yani. Keempat lah 80% bahasa Arab, 5 dan 6 bahasa Arab. Kita kita belajaran bahasa Arab kelas. Maka nanti anak tanya nih, ya, jangan sampai anak tanya nggak bisa yang udah dipelajarin. Oke, kita merojaah antar habis selesai baru kita merojaah. Baik, U'ribul Quran. U'ribul Quran. A'ribat al-Quran. A'rabtu al-Quran. Nah, A'rabtu al-Quran. tusalli. Tusalli Aisyah. Salat Aisyah. Salat Aisyah. Salat artinya udah lampau. Salat. Ya, salat udah lampau. Kalau buat perempuan salat. Yastahimmu Zaid. Zaid. Istahimma. Zaid. Istahamma Zaid. Istahamma mana? Istahim. Mandi. Saya orang Sudan nih pakai kata-kata istahim. Yuraji'ud dars. Raji' ad-dars.
Yaktubul wajib al-manzili. Ini perintah. Sekarang mau nyuruh perintah. Lihat, kalimatnya masih yang tadi aja supaya kita juga latihan menghafal. Tamam? Yuraji'ud dars artinya dia mengulang-ulang pelajaran. Kalau kita nyuruh raji'id dars ya Syekh Aiman, raji'id dars. Paham nggak? Baik. Artinya apa? Ulangilah pelajaran. Nah, misalnya ente nggak bisa nih, Anda bilang raji'id dars. Artinya ulang-ulang terus pelajaran. Yaktubul wajib Uktubil wajibil manzili. uktub, perintah. Uktubil wajib manzili, tulis PR. Nah, Intabih lid-dars. intabih lid-dars. Iqra'id dars. Intabih apa artinya? Bukan hati-hati. Perhatikan. Yang tabih artinya bisa hati-hati, tapi di sini maksudnya perhatikan. Masa pelajaran hati-hati? Yaqra'ud dars apa? Membaca pelajaran. Iqra' ad-dars. Iqra'id dars. Perintahnya iqra', tamam? Terus Yuhaddirud dars. Ihdurud dars. la hadir ad-dars. Uhaddir. Hadir dars. Hadir. Hadir ad-dars itu perintah. Artinya siapin pelajaran. Haddir ad-dars. Ad-dars. Kenapa bisa begitu? Ntar belum belajar. Maafin muskilah. Sekarang denger aja dulu. Ingetin. Kalau bisa nggak inget nggak apa-apa. Maafin muskilah. Yudhakirud dars. Dhakirid dars. Dhakirid dars. Naam. Yasta'iddu lil Lihat, yuraji', yudzakir. Kata perintahnya sama. Raji', dzakir. Tamam? Nanti ada rumusnya. Cara ngomongnya gimana ada rumusnya nanti. Nah, coba. Yasta'iddu lil imtihan. Ista'idda lil imtihan. Ista'id lil imtihan. Yaitu apa? Siapkan untuk Bersiaplah untuk ujian. Nah, Yahfadud dars. Ihfadud dars. yahfadzud dars. Yahfadzud dars sepertinya. Hafalkan pelajaran. Bukan, yahfadzud dars sepertinya. Yahfadud dars. Dia menghafal pelajaran. Oh, Dia yahfadzud dars. menghafalkan pelajaran. Yahfadzud dars. Kalau hafalkanlah pelajaran, ihfadzud dars. Ihfadud dars. Nah, fi'il amr, nah. Yuhallilu sorfiyan. Halil sorfiyan. Halil sarfiyan. Yu'ribul Qur'an. A'ribil Qur'an. A'ribil Qur'an. A'ribil Qur'an. Yusmi'ud dars. Isma'id dars. Asmi'id dars. Asma'id dars. Asma'id dars. Asmi'id dars. Asmi lah bukan. Asmi'. Pakai A. Asmi'id dars. Di sini pakai asmi'. Artinya perdengarkan. Ini bukan mendengar. Ini yusmi'ud dars artinya memperdengarkan pelajaran. Kalau asma'id dars saya dengar pelajaran. Paham nggak? Ini yusmi' artinya memperdengarkan. Jadi Anda bacanya gini. Yusmi' Muhammadun yadhabu ilal madrasah. Anda memperdengarkan pelajaran, bukan Anda dengar. Oh, saya Memperdengarkan. Nah, misalnya antum baca nggak kedengeran nih. Ya Aiman asmi'id dars. Apa artinya? Perdengarkan. Bukan dengar. Paham tuh? Bedanya paham? Perdengarkan sama dengar paham nggak? Beda. Perdengarkan ya maksudnya nanti baca keras biar orang dengar. Gitu maksudnya asmi'. Asmi' dars. Tapi kenapa bisa begini beda? Ini pelajaran tasrif. Habis ini kita belajar tasrif nanti. Yastami'u ila dars. Istami' ila dars. Istami' ila dars. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Istami' artinya dengarkan dengan seksama. Beda dengan isma. Kalau isma cuma dengar doang. Kalau ini simaklah saja. Simaklah. Simaklah. Iya, simaklah. Yastami'. Istami' artinya simaklah. Istami' simaklah. Nah, Dengan penuh perhatian. iqra. Tafadhal, terserah ente. Harun, tafadhal iqra. Raji'in ad-dars. Raji'in dars. Kalau perempuan raji'i pakai ya bas. Raji'i perempuan. Perintahnya pakai ya. Raji'i ad-dars, tamam. Taktubina. Ini kalau ente nggak bisa, ini maafin muskilah. Latihan ini nggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Pas haywar. Sama sebagian tadi yang pola-pola yang di atas tuh. Ya. Kalau ini perubahan-perubahan nggak bisa, nggak apa-apa. Bukan pelajaran kita sekarang. Hah? Iya, itu yang kemarin kita pelajari buku yang tasrif. Sama. Nanti akan kita pelajari lagi. Baik, taktubin al-wajib al-manzili. Uktubi al-wajib al-manzili. Uktubi, ahsan. Perempuan, artinya tulislah. Terus
Intahi lidars. Tantabihin lidars. Intabihi. Intabihi. Perhatikan pelajaran kalau ngomong sama perempuan. Kalau laki-laki intabih, perempuan intabihi. Terus Iqra'i ad-dars. taqra'in ad-dars, iqra'i ad-dars. Laki-laki iqra. Perempuan iqra'i. Tuhaddirin dars. Ahduri. Haddiri. Haddiri. Haddiri dars. Nah. Asri. Udakiri. Tudzakirin ad-dars jadi Udakiri. dzakiri dars. Dars. Nah, terus ini Harun belum belajar nebak-nebak. Tapi benar. Kenapa? Karena sering latihan. Lama-lama benar. Cuman dia belum tahu kenapa begini, kenapa begitu. Jelas? Terus Ista'idi lil imtihan. ista'iddi lil imtihan. Ihfazi ad-dars. Ihfazi ad-dars. Ihfazi ad-dars. Naam. Halili sarfi. As-sarf. Naam. Sarfiyan, halili sarfiyan. Terus tu'ribil Quran jadi A'ribi al-Qur'an. a'ribi al-Quran. Istami'i ila ad-dars. Istami'i. Laki-laki istami', perempuan istami'. Mumtaz. Terus Yuraji'u ad-dars. al-an yuraji'u ad-dars artinya dia mengulang pelajaran. Kalau kita mau nyuruh orang-orang banyak, kalau taruh satu roji' tadi. Kalau banyak roji'u ad-durus, pakai panjang. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Di Quran misalkan qumu qawamin lillahi syuhada bil qist. Masalah. Di Quran surat pendek ada nggak? Yang ayat ntar belum dapat. Tubu ilallahi jami'an misalkan. Tubu begitu. Itu artinya rame-rame, perintah untuk rame-rame. Perintah untuk 3 orang atau lebih. Taib. Yaktubu. Kalau laki-laki tadi uktub jadi uktubu. Sama uktubul wajib al-manzili. Uktubu al-wajib al-manzili. Terus Intabihu lid-dars. intabihu lid-dars. Yantabih lid-dars jadi intabihu lid-dars. Iqra'u ad-dars. Nah, bacalah pelajaran. Intabihu artinya apa? Tapi perhatikan. Perhatikan, Hasan. Yuhaddiru dars jadi Haddiru ad-dars. ayo hadiru ad-dars. Kalau mau dibaca cepat disambung hadiru dars. Hadiru dars nggak kebaca jadi nggak panjang. Tapi kalau mau dipisah biar jelas hadiru ad-dars pakai alif lam. Ya. Kalau kita nggak pakai alif lam baru jelas. Hadiru durusakum. Nah, itu jelas. Tapi kalau ada alif lam disambung jadi hadiru dars. Gitu. Seolah-olah nggak panjang padahal dia panjang. Paham tuh? Baik. Dzakiru ad-dars. Dzakiru ad-dars. Da panjang. Dzakiru ad-dars. Sama. Ista'iddu. Ista'iddu lil imtihan. Mumtaz. Ihfazu ad-dars. Mumtaz. Hallilu sarfiyan. Mumtaz. I'ribu al-Qur'an. A'ribu al-Quran. Isma'u ad-dars. Asmi'u ad-dars. Isma'u ila ad-dars. Istami'u. ila ad-dars. Mumtaz. Yuraji'u ad-dars. Lam yuraji' ad-dars. Oh. Asyuf, ini pola baru. Kalau ini gampang. Ya, Syekh Khayyat Salman paham. Yuraji' ad-dars sepertinya. Mengulang Salman. Yuraji' ad-dars sepertinya. Ngulang-ngulang pelajaran. Kalau dia tidak ngulang pelajaran, tinggal tambahin apa? Lam yuraji' ad-dars. Paham tuh? Nah, fahim tuh. Jangan fahim nih, fahim tuh. Taib, yaktubul wajib al-manzili. Lam yaktubul wajib al-manzili. Lam yaktubil wajib al-manzili. Fahim tuh Syekh Salman? Lam, pakai lam aja udah. Berarti dia belum nulis PR. Paham tuh? Pakai lam. Ngerti nggak? Nah, terus
lam yantabihul Lam yantabih. lid-dars. Lam yantabih, matiin, sukunin. Kalau ada lam disukun. Lam yantabih lid-dars. Hah? Lam yaktub. Iya, sama semua. Lam yaktub al-wajib al-manzili. Cuman kalau sukun ketemu sukun, kaidahnya jadi kasroh. Karena nggak bisa dibaca. Lam yaktub al-wajib. Gimana bacanya? Nah, jadi lam yaktubil kalau mau disambung. Kalau nggak mau disambung, lam yaktub al-wajib al-manzili. Bisa begitu bacanya? Paham tuh? Paham tuh, Syekh? Mau dicatat nggak? Tulis, mau dijelasin? Wala paham? Paham tuh, Syekh Salman? Nah, sukun ketemu sukun jadi kasroh. Jadi kasrohnya bukan asli, karena sukun ketemu sukun berantem, nggak bisa akur. Harus diakurin dengan kasroh. Tamam. Tafadhal. Lam yaqra ad-dars. Nah, Lam apa hadir? yuhaddir. Lam Yuhaddir sama, nggak ada yang berubah. Lam yuhaddir ad-dars. Dia belum nyiapin pelajaran. Kalau lam yuhaddir. Hal hadart ya Syekh dars? Belum. Lam apa? Lam uhaddir. Lam uhaddir dars. Aku belum atau ma haddart, antara dua bisa. Haddart dars la ma haddart. Haddart dars la lam uhaddir. Lam uhaddir. Paham? Lanjut. Yudzakirud dars. Lam yudzakir ad-dars. Lam yudzakir ad-dars. Panjang. Lam yudzakir. Bسرعة. Lam yasta'iddu lil imtihan. لم يستعد للامتحان. نعم. Lam yahfaz ad-dars. Lam yuhallil sarfiyan. Lam yu'rib al-Qur'an. Lam yusmi' ad-dars. Lam yasma' ila ad-dars. لم يستمع. Lam yastami' ila ad-dars. خلاص شيخ عبد الحكيم. أسرع. Imla al-faragh al-atiyah bil fa'il al-munasib ala girar al-mithal. قرار المثال. خلاص. راجع خالد درسه. جاءت Maksudnya apa Ustaz? جاءت مريم إلى المستشفى. Oh, disambungin ini aja namanya. بس. Ya, نعم. yatahaddas Abu Bakar ma'a sadiqih. نعم. يراجع خالد درسه. Khalid mengulang-ulang pelajarannya. Ja'at artinya apa? Datang. Ja'at Maryam ila al-mustashfa. Maryam datang ke rumah sakit. Baik. Yatahaddath berbicara. Tamam. Yatahaddath man? Abu Bakar bersama temannya. Naam, yatahaddath Abu Bakar ma'a sadiqihi. Baik, tafadhal. Tanshagil Fatimah bil jawal. Tanshagil Fatimah bil jawal. Ini kalimat sering kita pakai. Ini diapalin. Khususan hada. Tanshagil artinya dia sibuk dengan jawal, dengan HP. Aina Syekh Aiman atau Syekh Harun? Aina Syekh Harun? Lam yasma'al kalam. Wa yanshagil bil jawal. Dia sibuk pakai jawal, sibuk main HP. Ini kalimat sering digunakan. Tamam? Aina Syekh Abdul Hakim? Yanshagil bi zaujatih. Masghul dengan zaujah, perempuan, istrinya. Sibuk dengan istri misalnya. Yanshagil bi auladih misalnya. Yanshagil bi apa namanya? Bil wajib al manzili, masyaallah. Masghul dengan PR, ngerjain PR. Yani, tafadhal. Yang syagilu Zaid bil al'ab. Dia Zaid sibuk dengan mainannya. Mainannya, apa mainan-mainan? Nah. Yattasilu Mudir bik ya. Yattasil mudir bik. Oh, yattasil. Apa artinya? Ini kalimat ini kalimat sering digunakan. Antum hafalin nih. Ini penting. Tamam? Nanti Anda tanya nih. Yattasil mudir bik. Artinya guru bosmu nelpon kamu. Yattasil al-mudarris bik. Guru nelpon kamu. Yattasil sadiquka bik. Yattasil abuka bik. Bapakmu nelpon kamu. Yattasil akhuka bik. Paham tuh? Saudaramu nelpon kamu. Yattasil man ustadzuka bik. Paham tuh? Baik. Lanjut. Tutfi Aisyah al-Musbah. Aisyah memasang lampu, Ustaz. Tutfi apa? Matiin. Oh, matiin. Nah, matikan lampu.
Oh, baru tahu nih matikan. Yushaggilu Aisyaggilu Amir al-Misbah. Al-misbah, nah. Al-Misbah. Yushagil tadi apa? Nyalain, ya, isyghal nyalakan. Ini kalimatnya kalimat yang sering kita pakai dan kalimat yang tidak apa? Yang tidak aneh-aneh. Jadi antum apalin. Tapi sama mirip apa kata beda sama Yushagil. Baik. Yastami'. Yastami'u Abdul Rasid ila dars. Ya, Abdul Rashid ila dars. Nah. Abdul Rasid mendengarkan pelajaran. Ya. Tatajawwal Aiman fi suq. Tatajawwal. Tatajawwal Fatimah. Aisyah perempuan. Tatajawwal Aisyah fi suq. Aisyah fi suq. Nah. Tadi mendagang ya, berdagang. Jalan-jalan. Tatajawwal jalan-jalan. 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 Nah. Yaktubu Harun durusahu. Harun menulis pelajaran mereka. Nah. Coba. Ini ini dia apa? Al-mantiq. Masih kuat olah PS 140? Kuat. Masih bisa? Belum isi. Ya ini terakhir. Ente Abdul Rashid, yallah Abdul Rashid. Yang bisa aja siapa? Ente bisa nggak? Atau ya Harun, ya Aiman. Atau Aiman. ما رأيك في هذا الكتاب مهم رأيي في هذا الكتاب Enggak, muhim yang dibaca. Ra'yi fi hadzal kitab رأيي annahu في هذا الكتاب أنه مهم. ini penting. Ma ra'yuka fi Aiman, apa pendapatmu? Ma ra'yuka artinya apa pendapatmu? Fi hadzal kitab artinya di kitab ini. Ya, jadi apa pendapatmu tentang kitab ini, gitu maksudnya. Ra'yi fi hadzal kitab, pendapatku di kitab ini annahu muhim, bahwa sangat penting, kitab ini sangat penting. Ma ra'yuka fi hadzal mantiq? رأيي في هذا المنطق أنه ممتع. Papa, pendapatmu tentang logika ini? Menarik. Logika ini menyenangkan. Nah, pendapatku, tamam? Terus? ما رأيك في هذه الفكر؟ في هذا الفكر. رأيي في هذا الفكر مفيد. أنه مفيد. تمام؟ ما رأيك في هذا الدرس؟ رأيي في هذا الدرس أنه مشوق. kabarnya? Menarik. Kalau mufid? Bermanfaat. Tamam. ما رأيك في هذا الجوال؟ رأيي في هذا الجوال أنه مضر. ما معنى مضر? Berbahaya. Bukan bahaya. Mudhir apa? Merugikan. Saja. Jelek. Darar. Nah. Al-jawal apa? Telepon. HP. ما رأيك في هذا الفكرة؟ هذه الفكرة. رأيي في هذه الفكرة رائعة. أنها رائعة. Apa artinya rai'ah? Bagus. Sangat bagus lagi. Bagus tapi yang apa ya? Lebih bagus tuh bagus yang luar biasa. Nah, luar biasa. Fikrah apa artinya? Fikrah ide. Nah, ide pemikiran. Ma ra'yuk fi hadhil fikrah ya Syekh? Oh, ra'yi fi hadhil fikrah annaha ra'i'ah. Mengagumkan, yakni bagus. Baik. Ma ra'yuka? ما رأيك في هذا الطعام؟ رأيي في هذا الطعام أنه لذيذ. ما رأيك بهذا الطعام أنه لذيذ. ما رأيك في هذا الكتاب؟ رأيي في هذا الكتاب أنه صعب. Apa artinya ta'am? Makanan. Ladzid? Lezat. Nah. ما رأيك في هذا القلم؟ رأيي في هذا القلم أنه جديد. Pendapatku di pulpen ini adalah baru bahwasanya dia baru. Nah. ما رأيك في هذه الحصة؟ رأيي في هذا الحصة متعبة. أنها متعبة. Astaghfirullahaladzim. Apa artinya? Melelahkan. Apa artinya? Hissa apa artinya? Hissa bidang studi. Pelajaran ini. Apa pendapatmu tentang pelajaran ini? Jawabannya, pendapatku tentang pelajaran ini Annaha mut'ibah, yaitu melelahkan. Sahih hadal kalam? La. Laisa sahih. Musyawwiqah, ha? Musyawwiqah. Ahsan.
Ma ra'yuka? ما رأيك في هذه الرحلة؟ رأيي رأيي في هذه الرحلة أنها ممتعة. Ra'yi bihadhihi rihla annaha mumti'ah. menyenangkan. Menyenangkan. Rihla artinya perjalanan. ما رأيك في هذه القراءة؟ رأيي في هذه القراءة أنها نافعة. Nafi'atun. Na'am, mumtaz. خلاص خلصنا؟ خلاص ولا نزيد؟ خلاص. Sebelum qadim nunhi inhaan. Mungkin? Minggu depan insyaallah kita selesaikan sampai selesai. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.